खिलाफत बनु उमय्या पार्ट 4 मरवानी दौर हुकूमत का आगाज और फतूहात का अरूज। तारीख के हर मोड़ पर ताकत और अखलाक के दरमियान जदोजहद छुपी होती है। अब हम बनु उमय्या के ऐसे हुक्मरानों के दौर में दाखिल होते हैं जिन्होंने सल्तनत के अरूज को देखा, लेकिन साथ ही दाखिली कशमकश, इंसाफ की आजमाइश और इंसान की ख्वाहिशात ने मुसलसल चैलेंज किया। ये वो दौर है जब कुछ खलीफा इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाते हैं और इंसाफ की रोशनी फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाज ताकत के जाल में फंस कर तारीख को एक नए रुख की तरफ ले जाते हैं। हर फैसला, हर फतह और हर शिकस्त न सिर्फ सल्तनत की तस्वीर बताती है बल्कि मुसलमानों के दिलों और ईमान पर भी असर डालती है। आइए इस सफ़र में हम इन लम्हात को महसूस करें जब अजमत और कमज़ोरी एक साथ चलती है, और जानें कि किस तरह एक ख़ानदान की हुकूमत ने इस्लाम की तारीख पर गहरा असर छोड़ा। ये है बनु उमय्या के उन पेचीदा, ताकतवर और इंसानी पहलुओं की कहानी। सुफियानी ख़ानदान के बाद अब हम देखते हैं कि हुकूमत जो है बनु उमय्या का दूसरा ख़ानदान तख्त खिलाफत पर बैठता है, और वो है मरवान बिन हकम की औलाद से। मरवान बिन हकम की औलाद से, जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातब रह चुके थे। मरवान बिन हकम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से शहर बदर कर दिया था, क्योंकि वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलें उतारा करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक ने इसे वापस मदीने ना आने दिया था, और ये जंग के बाद सिर्फ 9 माह तक खिलाफत पर फाइज रहा, और इसके मरने के बाद इसका बेटा अब्दुल मलक तख्त पर बैठा। वो अब्दुल्ला बिन जुबैर को शिकस्त देने के बाद पूरी इस्लामी मुमलिकत का हुक्मरान बन गया। इसे ख़ानदान बनु उमय्या का हकीकी जो है वो बानी समझा जाता है, और इसके अहद का एक और कारनामा कुब्बतुस सुखरा की तामीर है, जो फ़न तामीर का एक आला नमूना है। मरवान बिन हकम 684 से 685 इंतहाई मुख्तसर दौरे हुकूमत रहा इसका। ये हज़रत उस्मान के रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिब और जंगे मरज राहत के बाद खलीफा बने। मुद्दत सिर्फ 9 माह खिलाफत पर फाइज रहे। अब्दुल मलक बिन मरवान का अरूज देखते हैं। मरवान के बाद उनके बेटे अब्दुल मलक बिन मरवान तख्त नशीन हुए। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को शिकस्त दी और पूरी इस्लामी सल्तनत को मुत्तहद करके उसके हुक्मरान बन गए। हकीकी बानी अगर कहा जाए तो अब्दुल मलक बिन मरवान को खिलाफत बनु उमय्या का हकीकी बानी समझा जाता है, क्योंकि इन्होंने बिखरी हुई मुमलिकत को फिर से एक दफ़ा मजबूत सल्तनत में तब्दील किया। इनके दौर का जो एक अजीम कारनामा है वो कुब्बतुस सुखरा की तामीर है। अब्दुल मलक के दौर का सबसे अजीम कारनामा यही कुब्बतुस सुखरा की तामीर है। ये इस्लामी फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है, जो आज भी अपनी अजमत का मुंह बोलता सबूत है और हमारा तारीखी विरसा है। इसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलक, जो कि अब्दुल मलक के बेटे हैं, और उनका दौरे हुकूमत 705 ईस्वी से 715 ईस्वी तक है। अब्दुल मलक के बाद उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलक खलीफा बने। इनका दौर भी फतूहात और अजमत का सुनहरी ज़माना था, जिसमें
اسلامی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ فتوحات کا دور، سلطنت کی توسیع اور تعمیرات کا آغاز۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ان کی فتوحات، مشرقی فتوحات کو اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں بخارا، سمرقند، کاشغر انہوں نے فتح کیے، اور محمد بن قاسم نے سندھ کو اموی حکومت کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد تیسری جو لشکر کشی تھی وہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی تھی، جنہوں نے مغرب میں اسپین اور پرتگال کو خلافت کا حصہ بنایا۔ اس کے علاوہ مغربی بحیرہ روم میں جزائر پر بھی قبضہ ہوا۔ اس طرح سے ولید کے دور میں اموی حکومت کاشغر سے بحیرہ اوقیانوس تک پھیل گئی۔ اس کے دور میں دارالحکومت دمشق میں ایک شاندار مسجد تعمیر کی گئی جو جامع اموی کہلاتی ہے۔ جامع اموی ایک شاندار تعمیر ہے جو کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں تعمیر ہوئی، اور یہ مسجد آج بھی اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ اس کی خوبصورتی، وسعت اور تعمیراتی مہارت اس دور کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کا دور حکومت 715 عیسوی سے 717 عیسوی تک ہے۔ ولید کے بعد ان کے بیٹے نہیں بلکہ ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ ان کے مختصر دور میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ ایک، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کا المناک انجام۔ اگرچہ سلیمان بن عبد الملک نے صرف 2.5 سال حکومت کی، لیکن اس کے دور حکومت کے واقعات، جن میں ولید کے دور کے 3 مشہور سپہ سالار محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کا افسوسناک انجام بھی شامل ہے۔ اس کے دور کا دوسرا اہم واقعہ قسطنطنیہ کا ناکام محاصرہ ہے، اور اس کے دور خلافت کا تیسرا اور اہم ترین واقعہ عمر بن عبدالعزیز کی جانشینی ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کیا، جو کہ تمام اموی خلافت میں جن کا دور انتہائی سنہری دور کہلاتا ہے، اور لوگوں کو ایک بار پھر حضرت عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ کرا دی۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔